क्या आपको जो ऑनलाइन में देखा था, यूट्यूब में वीडियो देखा था, कुछ फर्क लगा है क्या? फर्क लगा, मतलब आके देखना और वीडियो में देखना अलग ही है। अलग ही है। कुछ सीखना पाए अभी इधर से? हाँ, यहाँ से जो इच्छा था वो अभी कॉन्फिडेंस में बदल गया है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ तो जरूर करेंगे। दीदी तो हो फिजिकली हो, हाँ, जो सोचा था उससे मिला तो सर्विस इधर उससे भी अच्छा है। उससे भी अच्छा है। मैंने IVRI में भी ट्रेनिंग किया है। वो बहुत बेसिक सिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग को बहुत वास्ट नॉलेज मिला है। मतलब गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग लिया है ना? गवर्नमेंट। हाँ, मैंने IVRI से भी ट्रेनिंग लिया है। अब बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार उरांव, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आप पेशा से क्या काम करते हैं? ऑक्यूपेशन मेरा इंडियन आर्मी जॉब है। आर्मी में है? आर्मी में सर। देखिए, आर्मी में होके भी आप पिगरी में आ रहे हैं, क्या बात क्या है? मैं जॉब के साथ साथ कुछ अपना पर्सनल बिजनेस व्यवसाय करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किया। দাঁড়াতেই দেবে না, দাঁড়াতেই দেবে না। আর যদি হিটে আসে তো স্টিল হয়ে যাবে। মামা একটাও হিটে আছে? আমরা তখন প্র্যাকটিক্যাল করবো। প্র্যাকটিক্যালের এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে, দেখুন এত বড় একটা এরিয়া 3 দিনে কমপ্লিট তো হয় না ফিজিক্যালি, ঠিক আছে। আমাদের বেসিক যে জায়গাগুলো এই মুহূর্তে ইম্পর্টেন্ট, মানে শিখতে হবে প্র্যাকটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। ক্যাস্ট্রেশন করা, ডকিং, কিট কাটিং, ইঞ্জেকশন করা, অ্যানিমাল চেনা, মানে অ্যানিমালের বিহেভিয়ার চেনা, হিট চেক করা, এই জিনিসগুলো আমরা এখন ওখানে শিখবো, ঠিক আছে। এবার সবাইকে একবারে নেবো না, 3টে ব্যাচ করবো, 10 জন 11 জন করে, ঠিক আছে। সবাই চাইলে সবাই ইঞ্জেকশন করবে, ঠিক আছে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করবে না, ঠিক আছে। আর মানে ভিডিও করার থেকে দেখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। ওখানে আগে প্রত্যেকবারই হচ্ছে দেখে কম, ভিডিও করে বেশি, ঠিক আছে। তো সেটা বাদ দিয়ে যতবার ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করার, মানে যদি প্রয়োজন হয় করবে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এখান থেকে বেরোনোর পরে যেন এরকম মনে না হয় যে আমার আমি বাড়িতে গিয়ে খাসিটা করতে পারবো বা দাঁতটা কাটতে পারবো না, এই যেন। নমস্কার, উত্তরণ কৃষিতে সবাইকে স্বাগত। আমরা বিগত দিনেও বিভিন্নভাবে পিগ ফার্ম ট্রেনিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আন্ডারে আমরা ট্রেনিং করিয়েছি, যেটি পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের একটি নামীয় ইনস্টিটিউট, পিগ ফার্ম ট্রেনিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অথরাইজেশন একটি ইনস্টিটিউট, যার আন্ডারে আমরা ট্রেনিং করিয়ে থাকি। 3 ফ্রেন্ডস পিগালয়া এবং SK পিগারির সহযোগিতায় ট্রেনিংগুলো হয়ে থাকে। বিগত 5টা ব্যাচ আমাদের বেরিয়েছে, প্লাস 200+ আমাদের ক্যান্ডিডেট এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ফার্মার আমাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বা কাজ করছেন, এবং আমাদের বহু স্টুডেন্ট বিগত দিনে ভালোভাবে ফার্ম তৈরি করেছেন এবং নতুন আরও নতুন ফার্ম তৈরি হচ্ছে। এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা পশ্চিমবাংলার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভিউটা দেখাই পিগারিতে, এবং পিগারি করতে গেলে সঠিক নলেজটা কিন্তু আপনাদের অবশ্যই দরকার। ছোট ছোট টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা প্র্যাকটিক্যালটা হাতে নাতে করাই। ব্রিডিংয়ের বিভিন্ন প্রসেস, মিউটেশনের প্রসেস এবং গ্রোথ ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে জানানো হয়। ফিডিংয়ের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করে, কিভাবে আপনি ফিড বাড়িতে তৈরি করবেন, কিভাবে নর্মাল খাবার দিয়ে আপনার ব্রিডকে ডেভেলপ করবেন, কোন খাবার আপনি আপনার ব্রিডিং ফার্মে ইউজ করবেন, সমস্ত কিছু, ফ্যাটিনার ফার্মে কি ইউজ করবেন, সমস্ত কিছুটা কিন্তু আমাদের এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরি। এবং তারপরেও প্রায় বছরে 365 দিন আমাদের গ্রুপ থাকে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সেখানে কোনো ফার্মার যদি বা কোনো স্টুডেন্ট যদি যারা আমাদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে গেছে, তাদের কোনো রকম সমস্যা হলে তারা সরাসরি ভিডিও পাঠাতে পারে এবং ফোনও করতে পারে। আমরা এই ফোন এবং ভিডিওর মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণ গাইড করে থাকি। এটাই আমাদের কমিটমেন্ট। 365 দিন ট্রেনিংয়ের পরে আমরা সেই সমস্ত ফার্মারদের সঙ্গে থাকব, যতদিন সে প্রতিষ্ঠিত ফার্মার না হয়ে ওঠে, যতদিন তার চাহিদা থাকবে, তার অসুবিধা থাকবে, তার সঙ্গে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল পিগ ফার্ম ট্রেনিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া আমরা থাকব। আর
এই পিক ফার্ম ট্রেনিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম আপনারা বিগত দিনে দেখেছেন। আজকে দেখবেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, পশ্চিমবাংলার বাইরে বিহার, উড়িষ্যা থেকেও ফার্মাররা এসেছেন ট্রেনিং নেওয়ার জন্য, এবং বহু মানুষ রিটায়ারমেন্টের পরে বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে এই পিগারিকে চয়েস করছেন। তাদেরকে বলবো যে আপনারা অবশ্যই কাজটা শিখে করুন, না শিখে কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে বা ইউটিউব দেখে কেউ এগোবেন না। আপনারা কাজ শিখে করুন, কাজ যদি শিখতে পারেন তবেই আপনারা লাভবান হতে পারবেন। আর আমাদের যিনি প্র্যাকটিক্যালটা করান দীপঙ্কর সাহা, যাকে আপনারা অবশ্যই চেনেন, এনার বর্তমান পশ্চিমবাংলাতে 3টে ফার্ম আছে এবং প্রায় 3500 পশুর ক্যাপাসিটি আছে। নর্থ বেঙ্গল, বীরভূম এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের দক্ষিণ যেটা নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট হরিণঘাটা থানার বাজার আছে। তো চলুন এনেছি কত কেজি, তখন 12-15 কেজি আর হবে না। চলো মেপে দিলে কত বাজে, দুটো বেশি এটা খানি দেওয়ালের মধ্যে ঠিক আছে। তারা 3 কুইন্টাল না জাস্ট ক্রস করানো হয়েছে। হ্যাঁ ঠিক সব লার্জ হয়। কে বলছে বোধা হয় না? সব লার্জ হয়। এর এই যদি হিটে থাকে দাঁড়াতেই দেবে না, দাঁড়াতেই দেবে না। আর যদি হিটে আসে তো স্টিল হয়ে যাবে। মামা একটাও হিটে আছে? আমরা এখানে পশুর বিভিন্ন সিমটমগুলো দেখব এবং প্রত্যেকটা অ্যানিমেলের বিহেভিয়ারগুলো আমরা চিনব। হিটে থাকাকালীন কী অবস্থা থাকে, ব্রিডিং মুডে কিভাবে থাকে এবং প্রেগনেন্সি অবস্থা কিভাবে থাকে। আপনার একটা পশু প্রেগনেন্ট হয়েছে তাকে কি করে বুঝবো, বা প্রেগনেন্সির কতদিন বয়সে কি মেডিসিন মারবো, প্রেগনেন্সির ফেয়ারিং কেজে কতদিনে নিয়ে যাব, সেই সব সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ শিখি। এবং বিভিন্ন প্রান্তের, পশ্চিমবাংলার বাইরেও বিভিন্ন প্রান্তের ফার্মাররা আমাদের সাথে আসেন ট্রেনিং নেওয়ার জন্য, আমাদের কাছে আসেন এবং ট্রেনিং নিয়ে তারা প্রতিষ্ঠিত ফার্মার রূপে নিজেদের তৈরি করছেন। এই দেখুন ফেয়ারিং কেস, এবং ফেয়ারিং কেজে রাখবেন কেন বাচ্চা চেপে মেরে যায়, অনেকের বাচ্চা মারা যায়, মর্টালিটি হয়ে যায়, তো সেটা যাতে না হয় সেসব বিষয়েও আমরা আলোচনা। दादा नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र राज है। बहुत दिन से तो आप सोशल मीडिया जान पहचान है ही आपका। हाँ है। आप इधर आके कैसे लगा बोले? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जो सोशल मीडिया से यूट्यूब से देख रहा था और अभी जब प्रैक्टिकल किया, थ्योरी किया, हम लोग 3 दिन का जो ट्रेनिंग था बहुत सर्टिफाइड हूँ। एक्चुअली आप आया कहाँ से बोलिए? वो मैं उड़ीसा बालेश्वर से हूँ। बालेश्वर से। हाँ जी। जो ऑनलाइन पे देखा था, इधर आके सही लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत है बहुत। और ऑनलाइन से यहाँ का फर्क बहुत है। जो ऑनलाइन का जो वीडियो में बोलते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करने से बाद पूरा डॉक्टर तो नहीं बुलाना पड़ेगा मेरा हिसाब से अपना फार्म में। हाँ आगे जाके आप फार्म चालू करेंगे? हाँ अभी रिसेंट कर रहे हूँ। रिसेंट कर रहे हाँ। हो। देखिए उड़ीसा जैसे फार्मर लोग इधर भी आ रहे हैं, तो इधर आके आपको प्रैक्टिकल जो सीखना पाया वो आगे जाके आप फार्म खुद चला सकते हैं? 100%, 100 to 10% में चला सकता हूँ। और प्रैक्टिकल थियोरी वगैरह पूरा मिल गया? बहुत अच्छा है। आप लोग भी बहुत कोऑपरेट किया। जो हम लोग को बाई कॉल में बात हुआ था उससे भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। खाने पाने का बहुत 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 अच्छा मिला। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। দাদা কোথেকে এসেছেন? আমি কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছি। কুচবিহার ডিস্ট্রিক্ট থেকে। আর সোশ্যাল মিডিয়া তো এর আগে আমাদের ফেস টু ফেস হয়নি না, এটাই প্রথমবার।
যেটুকু শুনেছেন আর তার থেকে এখানে এসে ট্রেনিং নিলেন কি মনে হলো? যেটুকু শুনেছি তার চেয়ে যে ট্রেনিং নিয়েছে এই ট্রেনিং নেওয়াটাই খুবই ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে। হ্যাঁ আর এমনি শিখতে পেরেছেন তো? হ্যাঁ 100%। এমনি তো ফার্মার আপনি, হ্যাঁ তো আপনার মনে হয়েছিল যে কিছু জানার বাকি ছিল যেটা এখান থেকে জেনে গেলেন, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ। তো আপনাদের 3 দিনের যে অ্যাকোমোডেশন হয়তো সেইভাবে কোনো সমস্যা হয়েছে কি আপনার? না আমার কোনো সমস্যা হয়নি। আমি এইখানে এসে মনে হয় ট্রেনিং তো করতে আসিনি, মনে হয় আনন্দ করতে আসছি এইরকম মনে হচ্ছে আমার। মনে হয়েছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক দাদা। ঠিক আছে, যাবো আগামী দিন আপনার কাছে। ঠিক আছে। दीदी नमस्ते। नमस्ते। देखिए पहले तो आपके साथ ऑनलाइन में बात हुआ था, अब कैसे जी। हम लोग का जानकारी कैसे मिल गया आपको? मुझे YouTube से मिला। यूट्यूब से मिला। हाँ, उसके बाद मुझे पहले से बहुत इच्छा था इसका पीक के ट्रेनिंग करने के लिए। और एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इधर आके क्या क्या आपको जो ऑनलाइन में देखा था, यूट्यूब में वीडियो देखा था, कुछ फर्क लगा है क्या? फर्क लगा, मतलब आके देखना और वीडियो में देखना अलग ही है। अलग ही है। कुछ सीखना पाए आप इधर से? हाँ, यहाँ से जो इच्छा था वो अभी कॉन्फिडेंस में बदल गया है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, इसमें हम आगे बढ़ करेंगे तो जरूर करेंगे। দিদি তো অনেকদিন ধরে ফার্ম আছে নাকি দিদি? তো প্র্যাকটিক্যাল কিছু শিখতে পেরেছেন? হ্যাঁ থিওরিটিক্যাল মেডিসিন পোরশন কিছু শেখা গেছে? হ্যাঁ শিখেছি, অনেক কিছু মোটামুটি ডাক্তার লাগবে কি ফার্মে? মনে হয় না। লাগবে না। আর তাছাড়া আমরা গ্রুপে আছি, সমস্ত সবসময় হেল্প করবো। আগামী দিনে हमारा अपना डेवलप হবে তো নাকি? और मैम को भी आगे जाके फार्म बड़ा फार्म बनाएंगे जरूर। और हम आपके साथ जुड़ा रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। दादा नमस्ते। नमस्ते। तो ये जो 3 दिन का जो प्रोग्राम था कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। जो मेडिसिन का नॉलेज आप लोगों ने दिया है वो बहुत अच्छा है। आपका मेडिसिन भी इजीली अवेलेबल है जो देखा है हमने। जो ऑनलाइन पे आप देखा था आप, मगर यूट्यूब से हो फिजिकली हो, हाँ जो सोचा था उससे मिला है सर्विस इधर? उससे भी अच्छा है। उससे भी अच्छा उससे भी अच्छा है। मैंने IVRI में भी ट्रेनिंग किया है, वो बहुत बेसिक सिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग को बहुत वास्ट नॉलेज मिला है। मतलब गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग लिया है ना? गवर्नमेंट। हाँ मैंने IVRI से भी ट्रेनिंग लिया है। अब बोलिए पहले आपका नाम क्या है? अनिमेश जायसवाल। मेरा फार्म पूर्व बर्दवान और ग्राम में है। आपको ऑक्यूपेशन क्या है? एजुकेशन तो मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। बीटेक इंजीनियर जी। मैं भी फार्म में आया। हाँ मैं इन्फोसिस में 4 साल नौकरी भी किया हूँ। इन्फोसिस में? जी। उसके बाद पिगारी कैसा लग रहा है दादा? पिगरी मेरे को लगा था कि कोविड में मैंने सोचा था कुछ ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो आपका रिसेशन फ्री हो और ये आपका जो कोविड आए उसमें भी आपका बिजनेस चलना चाहिए, पूरा बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिगरी ऐसा लाइन हुआ कि आपका लोग खाएंगे ही, चाहे आपका मार्केट बंद हो जाए चाहे दुकान बंद हो जाए, बट लोग खाना खाएंगे। इसलिए मैं फिशरीज भी करता हूँ और पिगरी भी कर रहा हूँ। देखिए लाइफ स्टॉक में तो हार बहुत कम है जी। जैसे गोटारी वो बोल के और आपको डियरी बहुत कुछ है जी। तो पिगरी कुछ अच्छा लग रहा है क्या? पिगरी मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को जाके वेस्ट बंगाल में तो पिगरी डेवलप होगा ना? बिल्कुल डेवलप होगा। हम लोग साथ में डेवलप करेंगे। और इस ट्रेनिंग का सबसे बढ़िया बात है कृष्णेंदु दा और दीपंकर दा बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, अच्छा नॉलेज ट्रांसफर भी किया है। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार उरांव, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आप पेशा से क्या काम करते हैं? ऑक्यूपेशन मेरा इंडियन आर्मी जॉब है। आर्मी में है? आर्मी में सर। देखिए आर्मी में होके भी आप पिगरी में आ रहे हैं, क्या बात क्या है? मैं जॉब के साथ साथ कुछ अपना पर्सनल बिजनेस व्यवसाय करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किया है। अच्छा। और विदाउट ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यवसाय में आप सक्सेस हो सकते हैं। अभी इधर आप तो बहुत दूर से आ रहे हैं। जी जी सर। इधर तो बंगाली कल्चर भी है एकदम सर। बात भी हम लोग ट्रेनिंग ज्यादातर बंगाली में करते हैं सर। फिर भी आपको कैसे लगा ट्रेनिंग? बहुत बढ़िया सर। ऐसे भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जहाँ पे कोई मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूछने पर वो हिंदी में हमें बताते थे। अच्छा। तो हिंदी इंग्लिश बंगाली तीनों में से ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रैक्टिकल सही सीखने मिला आपको? सर मिला? जी जी सर। प्रैक्टिकल लेके कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, बहुत ही बढ़िया। और आगे जाके तो हम लोग सपोर्टिंग करेंगे आपको। ऑफकोर्स सर, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते, की नाम है? प्रदीप रॉय।
আমি আলিপুরদুয়ার থেকে এসেছি। কোথেকে? আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ার। হ্যাঁ। কি করে যোগাযোগ করলেন? আমি সাধারণত মাঝে মাঝে ইউটিউব দেখি এবং সঙ্গে একটা পিক ফার্মিং এর জন্য একটা আলাদা একটা আগ্রহ ছিল যে কি করে পদ্ধতিগুলো জানা যাবে, কি করে আমরা সেটাকে একটা ব্যবসায়িক দিকে নিয়ে যেতে পারি, সেদিক থেকে একটা আগ্রহ ছিল। তারপর যখন ইউটিউবে দেখলাম, আমি যোগাযোগ করেছি আপনার সঙ্গে বা দীপঙ্কর দার সঙ্গে, তো সার্চ করেছিলাম আমি কিভাবে ট্রেনিং নেওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আওতায় যদি কোনো ট্রেনিং থাকে সেটা নিয়ে সার্চ করেছিলাম। তো তারপর যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো থাকে সেটা কল করে আপনার কৃষ্ণেন্দু দার নামই সঙ্গে কথা বলি এবং দীপঙ্কর দা এদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারি। প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরি দুটো শিখতে পেরেছেন তো? হ্যাঁ, অনেকটাই শিখেছি। এবার এখানে যেটুকু শুনলাম আশা করছি বাড়িতে গিয়ে যদি শুরু করি, তো যেটুকু বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল আমি করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।